Hello guys, good afternoon no. So pahabol ta sa 5 PM. So ang atong result sa 2 PM is 273. 273 no. Then series niya is 730, 270, 230. So naatay 3 combination karon guys. 927 target og rumble lang, then 271, 276. Then eskalera nato guys is 756, so naatay double. 772, 722, 773, 733. So manay atong mga best possible combination karon guys sa September 15, no? September 15, no? So pahabol ta, then update ta para unya sa 9 PM, no? Sa 9 PM guys. So kini lang ang ako guys. 927, 971, 7276. Okay. Og sa mahiligon magtaya og kuan diha loto. So try ta og hatag, gusto ninyo maghatag ko og kuan no? Kining 6 digit. 6 digit guys. Okay, so kana lang siya guys. So nya na kumuha to og kuan. So naay nag-request nga mo kuan daw ko og 6 digit. So kini lang usa pang 5 PM na to no. Okay, good luck guys og advance. So kana lang para sa 5 PM na to. So ayaw ninyo kalimti nga mag-target o mag-rumble para sure ang ato ang numero nga makadaog ta para sa 5 PM. So kana no. Then atong double 772, 722, 733, 773. So kana siya guys. Ug sa katulang mahiligon guys ha, mutaya og swear trace nato. Sa mahiligon lang mutaya og swear trace. Then gusto ninyo nga mag-observe sa akong combination. So walay problema guys, pwede mo bisita sa kuang sa akong channel nga naadri karon no. So paki-like lang og paki-share din para ma-notice mo nako kung naa mo sa kuang comment section karon. So mo visit pug ko sa inyo ha guys, kung once nga nakabisita mo sa akong channel ron, so mag-visit pug ko ninyo no. So kana ayaw kalimot paki-like ug paki-share sa tuang video karon para updated mo sa kuang guide, then makadaog mo sa tuang number karon no. Ug sa katulang mahiligon guys. Okay, so walay problema guys basta makadaog ta og magundas pa ta karong adlaw. So kana lang atong ikahatag sa inyo ha guys. Okay, so good luck no. Good luck og advance, happy winning. Congrats kanatong tanan, advance.